Hi, Simba. Dili lagi na Simba, panda. Ayo, kay mahadlok siya. My Simba. Hi, Simba. Panda, bagay ko mo na ero. Imuha ni panda, panda. Panda kuy. Panda kuy. Panda kuy. Adali ay. Joke lang. Sige. Final na niyang name. Panda. Your name is Panda. Kano sa birthday ni Panda, be? Kano sa nigipanganak ta? Oy, you're scared? Wait lang, wait lang. Kano sa birthday anita? Yaging buwan. Kuan man taron? November? So, October di mong birthday, Panda. October 28? October 2025. Idungan lang ta ka sa birthday ni Lula Ali. October 22. Or sa birthday ni Tito Rimart, October 30. Or sa birthday ni ang iyang birthday kay Kuan. Ang iyang birthday kay October 10 na lang. Sige. Ay, happy juga pa mo birthday. Oh, next year pa siya mag-birthday. Ato handaan? Handaan ni mo bukog. Ha? Ta?